আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডি টিউবের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুল ইসলাম। শুধু খেলার মাঠে নয়, বাংলাদেশ অর্থনীতির মাঠেও ভারতকে হারিয়ে যাচ্ছে। একসময় বাংলাদেশকে ভারতীয় মিডিয়া তেমন বেশি একটা মিডিয়া কভারেজে রাখতো না, কারণ তাদের কাছে মনে হতো ভারতের মোকাবেলা বাংলাদেশ করতে পারবে না। ভারতীয় মিডিয়াগুলো বাংলাদেশকে নিজেদের ছোট ভাই বলেও কোট করত, তবে সেগুলো এখন ভারতের কাছে সুখকর অতীত। খেলার মাঠ থেকে শুরু করে অর্থনীতির মাঠে বাংলাদেশের হাতে বেধড়ক মার খাচ্ছে ভারত। এই কথাগুলো আমার নিজের বানানো নয়, বরং ভারতীয় মিডিয়া নিজেই বলছে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ধীরে ধীরে ভারতের পোশাক রপ্তানিকে খেয়ে দিচ্ছে। ভারতীয়দের চাকরি বাংলাদেশিরা ছিনিয়ে নিচ্ছে, এমন অভিযোগও করছে তারা। এক সময়ের ছোট ভাই বাংলাদেশ এখন ভারতের সমান নয়, বরং পেছনে ফেলে দিয়েছে ভারতকে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এমনটাই বলছে ভারতীয় মিডিয়া। কীভাবে বাংলাদেশ ক্রিকেটের পাশাপাশি রপ্তানিতেও ভারতকে পেছনে ফেলেছে, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প কীভাবে ভারতের চাকরির বাজারকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, কেন ভারতীয় মিডিয়া বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে ভারতের বিরুদ্ধে গোপন হাতিয়ার মনে করে, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানাবো বিডি টিউবের আজকের এই ভিডিওতে। কথা দিচ্ছি, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর বাংলাদেশের পোশাক শিল্প নিয়ে গর্ব হবে আপনারও। बांग्लादेश के पास भारत के अगेंस्ट एक खास हथियार है। इन इमेजेस को जरा ध्यान से देखिए। बांग्लादेश का ये सीक्रेट वेपन इन्हीं इमेजेस में छुपा हुआ है, और वो है फैशन, कपड़े, टेक्सटाइल्स, जिनकी मदद से बांग्लादेश भारत में आने वाले जॉब्स खा रहा है। ज़ारा, H&M, लीवाइस जैसे मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज अपने कपड़े बांग्लादेश में बनाना पसंद करते हैं। ये बांग्लादेश के लिए गुड न्यूज है, लेकिन भारत के लिए बैड न्यूज। क्रिकेट में बांग्लादेश हमसे सिर्फ 1 रन की मार्जिन से हारता है, लेकिन जब एक्सपोर्ट्स की बात आती है तो बांग्लादेश हमें 100 या 200% के मार्जिन से हराता है। टेक्सटाइल ट्रेड की बात आती है तो भारत वर्ल्ड ट्रेड का सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट करता है और बांग्लादेश 6%, यानी हमसे डबल। ये हम भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, अपने नेबर्स के अकॉम्प्लिशमेंट्स को एक्नॉलेज करने के लिए कह रहे हैं। ब्रिटिशों के जमाने में कानपुर, अहमदाबाद, फरीदाबाद, मुंबई जैसे शहरों को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, और उनके आने से पहले भी कई सेंचुरीज के लिए भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हुआ करता था कॉटन। आज का बांग्लादेश यानी उस जमाने का ईस्ट बंगाल अपने सॉफ्ट मसलिन क्लॉथ के लिए फेमस था, लेकिन ब्रिटिशों ने हमारी इंडिजिनस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ ऐसे तोड़ा कि भारत उससे ठीक तरह से उभर ही नहीं पाया। लेकिन बांग्लादेश ने मस्त कमबैक किया। बांग्लादेश नया देश बना था। वो डेवलपिंग देश इस कैटेगरी में आता ही नहीं था, वो एक गरीब देश था। डेवलपमेंट ना होना बांग्लादेश की डेवलपमेंट का रीजन बना। साउथ कोरिया की डेवू कंपनी ने बांग्लादेश के देश गारमेंट्स के साथ एक जॉइंट वेंचर किया ताकि वो बांग्लादेश में कपड़े बनाए और उन्हें एक्सपोर्ट करे। 130 लोगों ने वहाँ से ट्रेनिंग ली। ये लोग काफी स्मार्ट थे, उन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग तो ली, लेकिन फिर उन्होंने क्विट करके खुद की कंपनी स्टार्ट की। 130 में से 115 लोगों ने यही किया, और धीरे धीरे बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्ट्स बढ़े। 1981 में ये एक्सपोर्ट्स 3.5 मिलियन यूएस डॉलर्स के थे, और 2007 तक ये 10.7 बिलियन हो गए। बिलियन विथ अ बी। दैट्स अ ग्रोथ ऑफ 3,05,000% इन जस्ट 26 years। भारत के रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट 2022-2023 में कुछ 16 बिलियन डॉलर्स की थी। एंड इन कॉन्ट्रास्ट बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स जुलाई 22 से अप्रैल 2023 तक ऑलरेडी 38.57 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुकी थी। यूएसए में एक शर्ट बनाने का खर्चा $60 है। वही शर्ट अगर भारत में बना तो उसका कॉस्ट 50 सेंट्स होगा, और वही शर्ट अगर बांग्लादेश में बनेगा तो उसकी कॉस्ट 22 सेंट्स होगी, लेस देन हाफ ऑफ इंडियाज प्राइस। अब वेस्ट के बिजनेसेस होते तो चिंदी है, उन्हें 28 सेंट्स बचाने हैं तो वो बांग्लादेश को चुनते हैं, लेकिन कॉस्ट इकलौता फैक्टर नहीं है, एफिशिएंसी मैटर्स टू। बांग्लादेश की कंपनी जिस ऑर्डर को 50 दिन में पूरा करता है, उसी ऑर्डर को खत्म करने के लिए भारत को 63 डेज लगता है। পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ হচ্ছে ভারত। বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা চীনকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় সরকার এবং অর্থনীতিবিদদের ধারণা ছিল চীনের পর ভারতই হবে পৃথিবীর পরবর্তী ম্যানুফ্যাকচারিং হাব। চীনের শ্রমের দাম বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে সস্তা শ্রম এবং বিশাল জনসংখ্যার কারণে বিদেশিরা ভারতের পোশাক শিল্পে আকৃষ্ট হবে। বাস্তবে দেখা গেল পোশাক শিল্পের সব কাজ চীনের পরিবর্তে বাংলাদেশ চুম্বকের মতোই আকৃষ্ট করছে। আর তাই ভারতীয় মিডিয়া বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে বাংলাদেশের সিক্রেট হাতিয়ার বলে দাবি করছে। এটি ভারতের অর্থনীতির বড় ক্ষতি করে যাচ্ছে। হাজার চেষ্টা করেও ভারত বাংলাদেশের সাথে পেরে উঠছে না। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। অনুরোধ করছি ভিডিওটি অনেক বেশি করে শেয়ার করার জন্য, কেননা আপনার একটি শেয়ারে হয়তো অনেকে জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।